Star Nation, para sa detalye sa aton mga balita, ginaresto sa Prague, Czech Republic ang pugante nga si Anay Ako Bicol Representative Saldico nga ginaligar masulod kun tani sa nasamit nga pungsod nga wala sa nagakaigo nga dokumento. Sunog kay President Ferdinand Marcos Jr. kahapon, April 16. Sa karon, iyara na sa kustodiya sa Czech authority si Ko samtang nagapakig-angot sa gobyerno sa Pilipinas agud ipatigayon ng mga legal nga tikang para sa iya madasig nga pagbalik sa Pilipinas. Si Ko ang mga tubang sa pila ka criminal case nga may kaangtanan sa ginaligal korupsyon sa national budget, partikular sa mga proyekto nga pang-infrastruktura. Ini ang may kangtanan man sa isa ka kompanya nga nakakuha sa bilyon-bilyon ka pesos nga kontrata gikan sa gobyerno lakip ang isa ka flood control project nga nagabalor sa 289 million pesos sa Oriental Mindoro nga ginapatihan substandard. Madumduman nga nagapanago si Ko humalin pa sa July 2025 matapos na buyagyag ang ginaligar anomalya sa paggasto sa pondo sang gobyerno. Sang ulihin, nag-resign ni siya pwesto sa Kongreso matapos nga wala nakasabat sa mga panawagan nga magbalik sa pungsod. Sa karon, wala pa sang eksakto nga petsa nga ginhatag para sa extradition ni Ko samtang nagapadayon ng legal nga proseso para sa iya pagpauli sa pungsod.